36 ঘন্টা পার হয়ে গেছে, এখনো ভারত আমেরিকা বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে এখনো ধোঁয়াশা। ভারতের পক্ষ থেকে এখনো পর্যন্ত কোনো ঘোষণা হয়নি। যা জানিয়েছেন শুধুমাত্র ডোনাল্ড ট্রাম্পই। ট্রাম্পের দাবি কতটা সত্যি তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। বুধবার এই ইস্যুতে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে সংসদ। লোকসভা রাজ্যসভায় চুক্তি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন বিরোধীরা। বিরোধীদের প্রতিবাদে লোকসভা অধিবেশন বারে বারে মুলতবি করে দিতে হয়। 2 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री मोदी जी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर फोन पर चर्चा की। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका को किए जाने वाले भारतीय निर्यात की दर घटाकर 18% करने की घोषणा की। তবে সরকারের ওপর চাপ বেড়েছে হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র ক্যারোলিন লেভিটের বিবৃতিতে। ক্যারোলিন নরেন্দ্র মোদীকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেছেন, ভারত রাশিয়া থেকে তেল নেওয়া বন্ধ করবে। আমেরিকা বিনা শুল্কে বছরে $500 বিলিয়ন পণ্য ভারতের আমদানি করবে। কৃষি পণ্য নিতেও রাজি হয়েছে আমেরিকা। President struck another great trade deal with India. He spoke with Prime Minister Modi directly. They share a very good relationship. India committed to not only no longer purchasing Russian oil, but buying oil from the United States, also perhaps from Venezuela too, which we know will now have a direct benefit on the United States and the American people. And in addition to that, Prime Minister Modi committed to $500 billion of investments into the United States, including for transportation, for energy, and for agricultural products as well. বিরোধীরা এই ইস্যুতে প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। দেশের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে আমেরিকার সঙ্গে চুক্তি হয়েছে। সরকার দেশবিরোধী কাজ করছে বলে অভিযোগ বিরোধীদের। ये जो अमेरिका से डील हुई है, ये डील नहीं ढील हुई है। हमारा पूरा बाजार उनके हाथ में दे दिया। सरहद की बात करें, अब तो किचन के रास्ते हमारी थाली तक, नवाला जो है हमारे एक रोटी के टुकड़े तक बात पहुंच गई है। और ये बात तो अब साबित हो गई है, जिस तरह की डील हुई है, न जाने क्या क्या उसमें फैसले होंगे। देश तो जानना चाहता है। Country would like to know that why you people are keeping Indians, keeping Parliament in dark. This question has to be answered by the Piyush Goyal without discussing Parliament, without telling anything to Parliament, without telling anything to the nation. American president is dictating everything. That is why now you are surrendering completely to Trump. Then anti-national thing, you are the real anti-national because you completely surrendering the India's interest to the US. देश के करोड़ों किसानों के साथ गद्दारी और धोखा है। सरकार को सदन में आके प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए कि किसके कहने पर उन्होंने रूस से तेल न खरीदने का फैसला लिया। ट्रंप कह रहा है रूस से तेल नहीं खरीदेगा हिंदुस्तान। इसका मतलब भारत पर 80,000 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा। ये 80,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान की जनता से वसूला जाएगा, महंगा तेल अमेरिका से, वेनेजुला से खरीद कर। অধিবেশন চলাকালীন কেন সংসদকে এড়িয়ে বাণিজ্য চুক্তি করা হলো? কেন চুক্তি নিয়ে কোনো তথ্য দিচ্ছে না সরকার? উঠছে এই প্রশ্ন। মার্কিন প্রেসিডেন্টের দাবি যদি সত্যি হয়, সেক্ষেত্রে দেশের অর্থনীতি সমস্যায় পড়বে মনে করছে অর্থনৈতিক মহল। নিউজ টাইম।